Segu Siraman Jara Bable Gangoroba in ye dugu foro nka ko ma cɛ sabula fɛn min ye denkɛ sanumanba in ye Mohamed Ba Jara ale sigilen de bɛ golo kan bi Bable kolila fɛn o fɛn na Ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a kɔrɔkɛ Adama k'a d'a kelen ma n'a ye dugawu kɛ dugawu in bɛɛ minɛ Ala m'o kɛra a kuma a ka dugawu fara jamana bi dɛ dugawu a fara jamana bi tew wa a ka dugawu kɛ jamana ye a bɛ dugawu la n'o tɛ an bɛɛ bolo la dɛ a bɛ dugawu la Alimami Ba ko don dɔ la ne ni Alimami Ba ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in kɔnɔ a ko yalima ne bɛ tubabu dulɔ dɔn wa ne ko ayi n ko n t'o dɔn a ko tubabu dulɔ ɲuman ye jini de ye jini i tɛ jini dɔn wa a ko tubabu dulɔ a ɲuman ye jini de ye a ko jini buteli saba b'a bolo a bɛna taa di maa saba ma ne ko Alimami Ba wala awɔ a ko yɔrɔ sirifukɛ a bɛ taa buteli kelen d'a ma ne ko subahanallahi n ko mun na o silamɛtɔ awɔ a ko daba a ko fɛn dɔ b'a bolo n'a sɔnn'a ma Mali tilali sɔgɔmada kelen n'a sɔnna k'a kɛ Mali bɛ tila sɔgɔmada kelen an bɛ tila jugu la an bɛ tila jugu la o tuma yalima o bɛ se ka to a bolo a ka to Mali kɔnɔ Mali ka to nin na o tuma a bɛ taa jiri buteli d'a ma n ko n y'o mɛn n ko maa filanan ye jɔnni a ko Seyidu Usumani Madani Sherif Hayidara ne ko so belebele bon i ye ɲamakalaw ka kuma ye wa maa minnu bɛ dɔnni kɛ u b'i funteni wuli u b'i fari kasi wuli ni kuma bamanan fɔ i funteni bɛ wuli nka a bɛ taa laban min na o de ye a tigi bɛ min dɔn a ka ɲumanya ye min ye a bɛ se min na n'u sɔnna bɛɛ nin bɛ kɛ Alimami Ba ye nin fɔ ne radio so kelen na yan a kasɛti bɛ mɔgɔw bolo ka yaala a ka ca san 10 ye an ye nin baro kɛ wallahi Joti Selu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Umaru Angoyi Ba Baru kolondigi ko Joti Seydou k'a dɔn gɛlɛya n'a mɛnna ka mɛn i bɛ teriw sɔrɔ teri min b'a la n'a donna maa tɔw nɔfɛ ka sɔrɔ i teri don i bɛ fara k'o fana dɔn min ye Macky Sall ye Mali teri don Joti Seydou awɔ sɛbɛnnikɛla ko ten a ko k'a sɛbɛndiya k'a dalu bɔ k'a bin Macky Sall Sénégalikaw ka masakɛ Joti Seydou k'a dɔn a kɔni donna a CEDEAO ka nin gɛlɛya in na i k'a dɔn ayiwa min dara ka Mali sɛgɛrɛ Joti Seydou nka an bɛ don min na ko bi Macky Sall yɛrɛ nimisalen don ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan Ala kama ko tɛ o Joti Seydou a ko min ye CEDEAO ka ciden Goodluck Jonathan bi a kan ka sɔrɔ Bamakɔ Joti Seydou kabini n'a fɔra ko o bɛ na a ye Goodluck Jonathan wele ka kangari caman d'a ye i taatɔ filɛ Mali kɔnɔ i taakun de ye ka taa kuma Mali faamaw fɛ i taakun de ye ka taa Mali faamaw lamɛn i k'a dɔn ka hakili ɲuman da k'u sɛgɛrɛ min bɛ se k'a to bɛn ni kelenya ani gɛlɛya in bɛ duga ka bɔ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kangari kelen kɔni da ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ni Mali faamaw a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ a y'i t'o la Assimi Goïta a y'o wele sɔgɔmada joona in na alors dɔgɔ comment vas-tu ça va ça tient i ka café min na sɔrɔtigɛ nisɔn man di Assimi nisɔn man di Assimi a b'a cogo a ye min fɔ Macky Sall y'o dɔn de affirmatif olu tɛ se politique la ayi sɔrɔsi kuma a sina k'o fɔ de affirmative bon ça c'est très bien n dɔgɔ n bɛ min ɲini fɛ i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n yɛrɛ ni degunnen don n dɔrɔlen don n dɔgɔ i k'a dɔn i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ CEDEAO ka ciden i jija a ka bɛn ko la kana sɔn abada a ka bɔ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ a ma bɛn ko dɔ kan wa i ka da la i ka dɛŋaniya sɔrɔ Sénégal bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔ ne yɛrɛ Macky Sall n b'i fɛ bi n b'i fɛ sini kana kɔrɔlenw jate kuma minnu fɔra ka kɔrɔ ka n'olu jate sabula n b'a f'i ye gɛlɛya min bɛ Mali kan a gɛlɛya kelen bɛ ne yɛrɛ ka Sénégal n yɛrɛ ka dugu tɔɔrɔlen don ɲaninen don gɛlɛya min bɛ Mali kan a b'i n'a fɔ CEDEAO ka gɛlɛya u y'a siri Sénégal de la o tuma n b'a ɲini fɛ i k'a kɛ Ala kama i k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama i k'i jija i ni CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu Joti Seydou hali ka da nin kuma in ma an wasara CEDEAO Macky Sall yɛrɛ de ye nin fɔ wa n y'a mɛn koyi n y'a mɛn dɛ Assimi ye cɛ ye koyi wa nin bɛɛ la a tɛ yɛlɛ a tɛ kuma gɛlɛnman fɔ a tɛ perturber a tɛ kuma gɛlɛnman fɔ a tɛ kuma tiɲɛni fɔ wa a t'a fɔ ayi a t'a fɔ awɔ a b'a fɔ de affirmatif négatif ne ko nin jɛ in fana sɔrɔsikɛ
Jonti Sedu seda ku nye ko indabo mi ngama ani tubabu janvandi kolo gelen Jonti Sedu amanye sabula nu ye ni gele ya gele inda ka Mali segere jamana denw mina muruti Jonti Sedu ka lolu bina fo andorola ansengena mi nye seda ka ni gonye asimu goita na nonaw aw yere de noy ni nye aka dabale ay taka boy Jonti Sedu u yaye u baraka gele do fara ka dongodo Mali de be ke ay wa transition fait dongodo kata fe fu bi ni ku ni yere de Jonti Sedu kabuno ko ni ngera Mumé Jibi Fundeni bana kabno ko ni ngera Jonti Sedu ka do seda u da ka fo u kan ngele ni ngere ne mafenye ay Jonti Sedu semenigala akui ka do Mali do ngera chekile ndew nye ni ngele ya ngono sabula uni transition nana nyon va mu kosobe uni transition nana fara nyon ga kosobe Mali de kelembe ka nidi asimu goita mi nye transition nyemo ye uni mana to yororo Mali do folo de bitu ni fili Jonti Sedu ka do transition be tengu chugomina ni ngunye semanye anyemi zalo ninga bo ay wa sworde Bamako kono Bamako wula daba tungara bonye labaye boli e kana siga mi do ka boni sebenye ango mi ma nouvelle horizon fasiriba no ye Mohamed Touré Mohamed Touré ni ya ka sebenye Mohamed Touré ko akadinati dabla gien nege tenako fe minye Emmanuel Macron ani fe minye ota jamano u kap malasela o anu ka dajuguni munumba nga jamana kono o ye RFI ni France 24 ye fe minye colonel Assimi Goïta ye aye sebe ci gouvernement ma RFI ni France 24 aju datugu kunungo surveille wulikajo ani cesiri damnena kunungo midi bise wati mina utaru gulo RFI ni France 24 free juru la nuko goyi uyatge asoba bingoni ha otegera la hawla wala quwwata illa billah lazim pay Sebenigala ko akoni ya taka laje kangari kundella kada nyeseleke nani journaliste nunu sabula fe minye jamana kundigi akunya fo gouvernement ye aye puma kuna foni dila nunu ve no ye dina kuna foni dilawi ngalo njugu ani jamba jugu chalembe kanyeshi malima olu kuna foni dilaw u dajugu de ba fo bingalo de tige wa u done be min yere la o de kana malila ku yere ka reportage kelaye kata mado sara olu ka galo tige ka témoignage ke ka fo armée bilu ka sora bengalo Allah yeni go wari buku sakosi kono ni sogo tobira ka di juguma atafa ha sebenigala ko wari mugu dashile buku abe héroï i ka fo mi galo da Mali armée la wala mi témoigner ka fo nga ma fara yambe surasu de yafa million duru million da ubo filika ube pmagata sebenigala ku yo demanda de ke ni vanda jamana ina ka jamana jamba wona na ko kalama ka garda keruye ministre mi nabe kuna foni di ko kuna akunde la ku wele ka garda ku ye u ka nga bosira uni temezra munuve u mame sebenigala ko ka garda wore keruye ka fonu ye kuna foni mi na ka gele sanu ka chari u ka Mali nyininga Mali bise ka hakilna du ma chogomina sebenigala ko ako sharia o de ba nga jamana kono sabula loi munum bi kuna fon dikko fa nga jamana kono o bo de fo o komi maka recouper sebenigala ko fin minye ni kuna fon dilawi o bano ma sabula France kala me ku bla baramina o ye Mali yere bi se ka choro chogo mina ninga jigi dige kono sebenigala ko nana ke sababu ye wuli kajo ani akilina munum bula unana kano wali ali damene dongodo RFI aba fo ni maw fara yamve na ma fo flow fara aba fo dogono fara wali ma aba fo yamve Mali Mauritanie fa yamve Mali Mali armée nodo wati min ni Mali armée be ka se soro juguga sebenigala ko ako fe min ye fama ye kangarda RFI ni France 24 ye o ma kangarda kame a wolola mina fe min ye marskalo kleta ani woro arabado communiqué do kera shufo ya soro maudara ka fo fe min ye RFI ni France 24 ye u suspana u datuguli bara abeka damne anga jamana kono o dugu seje kunungo no bena alamsama marskalo kleta ani wolonvla maw ko ni nyeda RFI la betara RFI capté midi bise wati mina RFI aka midi ba fo yoro mi ti o ya soro asimika chidew o gulone be fili jurula a tin ku bi journal ke anu ka gafo go be yara duma FIV foka andani bi duguma nego ube ni ndika chugodi ni ngu fle centre meter lay koro o amma ala onga radio malu ni fon be yoro nuku ba fo datu abekete ndia abekete anga esendo la de ka manja o sendo la de manja fle ni bugusoni kono ya ubita yende kata ta ube ka ndani yere di boko fili radio munu miketi o ya radio Baoulé radio Star FM RFI VOA
onu nunu olu radio ba nunu minnu bɛ centre méter la ye olu de bɛ datugu ten n'o tɛ e t'a la. o tuma Bawule bɛ Jɛkafɔ ɲɛ i b'o tɔgɔ fɔ de i b'i yɛrɛ fɔ Jɛkafɔ yɛrɛ bɛ satellite de kan Jɛkafɔ est sur satellite olu t'a la n'olu bɛ datugu i bɛ taa diffuseur de fɛ yen maa wɛrɛ de b'olu diffuser sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye diffuseur ye olu yɛrɛ kamana ganna fɛn min ye SMTD o directeur Cheikh Umar Traoré o ye denmisɛn biɲɛkɛnɛ lettre di o ma k'a fɔ a ye RFI datugu ale ka nin ye wulikajɔ daminɛ tubabukan ni loi a bɛ ka loi lajɛ waati min na e y'a sɔrɔ Asimi ka cɛdenw labɛnnen don ko ye midi se a n'u k'a tufa gɔp k'a bi dugu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye RFI ye a bɛ kuma fréquence min kan 88.5 fiɲɛ bilala yen fɛn min ye France 24 ye décodeur kan fiɲɛ fu de bɛ yen fɛn min ye dibi ye o bɔra a tɔ tolen bɛ fɛn min ye satellite misɛnninw ye TNT sati ani sira wɛrɛw bɛ yen u b'a fɔ min ma arabu sati nin bɛɛ lajɛlen de bi datugu internet sira fɛ RFI ka site fɛn o fɛn bɛ yen a n'u ka page Facebook a bɛɛ de bi datugu jusqu'à nouvel ordre. Jɔn Seydou n ye ayiwa tubabu faama makɔrɔ musokɔrɔba cɛ n y'a ka kuma dɔ mɛn sɔgɔmada in na ko u y'a ɲininka ko ayiwa RFI ni France 24 datugura Mali kɔnɔ a ko k'a bɛna weleli kɛ ne yɛrɛ kamana ma gansa k'a bɛ jɔn wele Akufo wa Akufo Nana Akufo Gana wa k'a bɛ Gana président wele CEDEAO président u ka dɔ fara o tuma kabini ye i t'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO bɛ maa bolo de k'u ka dɔ fara sanction kan n yɛrɛ ɲɛ ni dulo o tuma CEDEAO président kɔni kɛra Babugu ni y'ale bolo sa Namugulasogo tɛ de u t'u sagoya la o n yɛrɛ tulo koyi sɛbɛnnikɛla ko i ye min fɔ o don nin ko in kɛ a digilen bɛ Faransiikaw la kojugu Mali kɔni u y'a jalaki ko loi tɛ Mali la sabula n'i ye Mali ta k'a lajɛ fanga min bɛ o sigira coup d'état fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u bɛ ka diɲɛ seleke naani sariya o jo sariyaw sɔsɔ u labannen filɛ nin ye ka an ka kumakɛsow bɛɛ lajɛlen datugu sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamani Ture ye a ko Makɔrɔ ye kuma min fɔ nin ɲɔgɔn na nkalon kuma tɛ olu ma Russie ka télésow bɛɛ tigɛ yan Ukraine ni kɛlɛ la wa a kɛra olu minnu ko démocratie b'u fɛ yen liberté d'expression bɛ yen Russie ka téléso 30 ni kɔ Europe jamana kan u y'a bɛɛ tigɛ tile kelen anw ma dɔwɛrɛ tigɛ fila kɔ u sumayana Bugurudi kɔn wa n'importe quoi k'a fɔ Bugurudi kɔn n'importe quoi sɛbɛnnikɛla ko a ko in faamuɲana CEDEAO jamanakuntigiw n'u kɛlen bɛ Namugulasogo ye fɛn min ye Makɔrɔ ye ale de b'a décider k'a to Élysée la yen k'a fɔ fɛn min ye Mali ye nin bi d'a kan nin bi d'a kan n bɛna CEDEAO jamanakuntigiw wele n sago ye min ye n b'o f'u ye u k'o d'a kan Asimi Goyita ko ale fɛnɛ labɛnnen don ni CEDEAO ye bere kelen da ale kun ale fɛnɛ bɛ bere fila da Faransi kun nin tɛ RFI ni France 24 datugulen wa a ko a tɔ bɛ yen a caman de bɛ yen Totalu bi yan Shellu bi yan a ka ca hali télésow dɔw bɛ yen décodeur dɔw bɛ yen a caman ye Faransi de ta ye même canal voilà Canal Plus yɛrɛ ka datugu yɛrɛ de k'a bila bɔ yen tout bɛɛ non Faransi ta tɛ de a wari bɛ ti sara Faransi de yan a bɛɛ bɛ datugu naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye an ja minna sa sabula ni maa fan fɛn bɛ n'i bara kɔrɔ i ja bɛ gɛlɛya Makɔrɔ ye bagabagalikan minnu fɔ fɛn min ye BFM TV la k'a fɔ fɛn min ye Mali ye a bɛna sa siri an kunkolo la sɛbɛnnikɛla ko n'a a satɔ tɛ anw dolilen don a mɛnna anw dolilen don kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jibi Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Daba Tunkara n bala cogo bɛ di Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point Tomini Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko an ka taa pharmacie populaire du Mali la min y'a ɲɛmaa ye Mahamadou Sisoko Jean Seydou i k'a dɔn min ma deli ka kɛ pharmacie populaire la i k'a dɔn Sisokolakɛ ale de filɛ k'o kɛ pharmacie populaire k'a ta k'a yanga k'a yanga k'a yanga Jean Seydou k'a dɔn ɲɛdimi fura dɔw kɔdimi fura tɛ min ye u ka session ordinaire a 89 senfɛ bɔ kɛra kalama pharmacie populaire du Mali a ye wulikajɔ min kɛ Jean Seydou maa kana kaba fɛnba fofo nɔ na min y'a fofo o ɲini k'o dɔn min ye docteur Mahamadou Sisoko Jean Seydou k'a dɔn ayiwa min ye a ka conseiller technique ye Seku Umaru Danbɛlɛ ka taa se ministère de la santé olu ka cidenw ma ani maa wɛrɛw Jean Seydou k'a dɔn u ye bilan bɔ k'a da tayi bɛɛ lajɛlen ye file fiyɛ fo ka mura bila u la pharmacie populaire du Mali i jɔ dɛ min tun bɛ Gabriel Touré la directeur la Mamadou Sisoko suruma in tɛ yan je ne sais pas ne t'a yele yɛrɛ dɔn ale de don d'accord
Jɔnsi Seydou Mali gouvernement n'u kan ka maa tan n'u ka maa yanga Jɔnsi Seydou k'a dɔn ayiwa min ye jamana kadiriba ye Mamadu Sisoko b'o la dɛrɛ Jɔnsi Seydou k'a dɔn n'a fɔra pharmacie a fɔra makaama ani fura donni jamana kɔnɔ fura kana dɛsɛ Jɔnsi Seydou mago bɛ se fɛn minnu ma olu koroni yɔrɔnin kelen a ko n'i ye baara ta k'a lajɛ san 2021 pharmacie populaire du Mali PPM Jɔnsi Seydou u ye wulikajɔ min kɛ sɔrɔnin jɛ yɛrɛ la ani fura nata la Jɔnsi Seydou k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ a fanga ka bon kosɛbɛ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a ye k'a fɔ 96 ni tomi 3 o bɛɛ lajɛlen ɲɛn'u bolo Jɔnsi Seydou o b'a jira k'a fɔ min ye fura sɔrɔli joona mago bɛ se fura minnu ma olu sɔrɔli Jɔnsi Seydou k'a dɔn o de ɲɛnabɔra o de ka di mɔɔw ye fo k'a fɔ k'a to ten jamana furanda Jɔnsi Seydou k'a dɔn o tɛ jamana ye jamana min b'a la ni fura sɔrɔ ka go o tɛ jamana ye a ko fura kolo gɛlɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ jalisi Jɔnsi Seydou k'a dɔn kɛmɛ sarada a kɛmɛ dafalen bɛɛ lajɛlen bi jamana kɔnɔ i k'a dɔn a tɛ dɛsɛ Jɔnsi Seydou k'a dɔn k'i bɔ a la a ko fura minnu bɛ yen n'o ye kansɛri furaw ye kɛmɛ o kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛ yen a tɛ dɛsɛ Jɔnsi Seydou ka taa se fura wɛrɛw ma i n'a fɔ a fura minnu bɛ kɛ pali furaw ye o n'a nɔna bɛɛ kɛmɛ o kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛɛ a tɛ dɛsɛ Jɔnsi Seydou a ko k'i bɔ a la san 2021 dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisoko Jɔnsi Seydou k'a dɔn a warinin jɛ la ani nafolo sɔrɔta la miliyari 27 a n'a kunkanfɛ Jɔnsi Seydou b'a ye k'a fɔ sɔrɔ min kɛra o kɔfɛ min ye miliyari 18 a n'a kunkanfɛ Jɔnsi Seydou k'a dɔn san 2022 maa b'a fɔ an ka tɛmɛ ka taa sabula miliyari 14 o de kɛra sɔrɔfɛn ye ka fara kɔrɔlen kan sɛbɛnnikɛla ko pharmacie populaire du Mali Jɔnsi Seydou a fɔ fura nani a fɔ fura makaama fura sɔrɔli teliya Jɔnsi Seydou i k'a dɔn kɛmɛ sarada kɛmɛ ni 34 a fɔ k'o de ɲɛna o kɔrɔ de sigikun kelen don ka fɛn min kɔnɔ tɛmɛ koro ka a mɛnna o k'i bɔ yen Jɔnsi Seydou k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisoko a nana jateminɛ wɛrɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ Jɔnsi Seydou k'a dɔn a ko so minnu ma préfabriqué minnu bɛ fura mara Jɔnsi Seydou olu dilanni a n'o jɔli jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ka jan Sikaso Segu Gawo Tumutu o n'a ɲɔgɔnnaw o baara bɛɛ lajɛlen fana kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi Jɔnsi Seydou k'a dɔn maa minnu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan nisɔndiya fɛ Jɔnsi Seydou k'a dɔn u ye tanuni daminɛ dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisoko n'a ɲɔgɔnna ka ca jamana in kɔ an bɛ min ni min na gɛlɛya la walima cadrew ka kolankolonna Jɔnsi Seydou sisan b'a sɔrɔ an bɔra a kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la n b'a dɔn depuis Gabriel Touré c'est le même voilà ale de ye Gabriel fait hôpital Point G ale de y'a wuli k'a jɔ kɛlɛw don min u y'a janfa k'a bin a taara appel à candidature u y'ale de janfa k'a bin a donni bi cɛ hôpital du Point G binna a ma wuli fɔlɔ Allah docteur Mamadi Sisoko u k'o fana d'a ma a k'o fara pharmacie kan ayi delila a ka to ni pharmacie i bolo don ne bɛ n tɛgɛ don naam min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan masasi nin y'a ka sɛbɛn ye masasi ko ni dɔ bɛ k'a kɛ ka ɲɛ dɔ bɛ k'a kɛ k'a tiɲɛ a ko an ka taa chambre de mini na chambre malien de mini a ɲɛma n'o ye Ablaye Pona ye yala chambre de mini yala fa tiɲɛ wa Ablaye Pona ale yɛrɛ de ka société privée don maa b'i yɛrɛ la ɲininka sɛbɛnnikɛla ko sanda jɔyɔrɔ kelen sanda maa kelen i b'a fɔ ko fɛn min ye maa wɛrɛ ye o ti jamana kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ wulikajɔ ani kɛko ɲuman don maa b'a fɔ tabarikala a ka tɛmɛ n'a ye on ne change pas une équipe qui gagne nka sanda yuruku dunko juguya ani jamana janfali baarakɛlaw sigiliw sentɛgɛ la Ablaye Pona a b'o de la chambre de mine na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali faama kuraw ye n'u ko Mali kura ka kɛ a ti sabati fɔ kɛwale kɔrɔw ani daana juguya minnu ye jamana jigi dingɛ kɔnɔ u ka siri o danna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chambre de mine ye yen kɛlen bɛ batɛmɛsira ye sabula fɛn min ye Mali sanubɔko ye n'i ye Mali ta k'a lajɛ an jɔyɔrɔ de ka bon sanubɔko la farafinna n'a y'i diya a fɔ an ye fɔlɔ ye wala an ye filanan ye sɛbɛnnikɛla ko sanubɔ cakɛda minnu bi sigi ani baara minnu bi kɛ a bɛɛ lajɛlen ka jamana dɛmɛ baara la walasa a ka sabati o ye chambre de mini ka baara ye o de kama sango sa sefa wari miliyari 350 o de bi tɛmɛ nin cakɛda in na n'o ye conseil malien des miniers sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min y'a ɲɛma ye chambre des mines du Mali a ɲɛma n'o ye Ablaye Pona ye ale de kɛlen bɛ k'i biri nin wari ninnu kunna dunko juguya ani nafolo minɛko juguya a bɛɛ lajɛlen burujalen bɛjan ko maa minnu bɛ yen n'olu bi sanu bɔ minnu b'a b'u bolo la société fitinin bɛ minnu bolo minnu da bɛ sanu feere ni sanu baara la nin bɛɛ lajɛlen maa caman bɛ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ dɔw sigir'u sentɛgɛ ka dɔw yɛrɛ taara kaso la fɛn min ye Ablaye Pona ye ala n'a ka baara kɛko juguya a sigilen bɛ a tɛ ka kala don a ɲin na ka bɛn ni nin si ye
sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya ye sanu baarakɛla minnu sɔrɔ nafolo in bilalen bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ nafolo ka taa k'u bɔ bolo la sɛbɛnnikɛla ko nka camanbaden de bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ a dɔw yɛrɛ labanna ka boli ka jamana bila nafolo ma ye Ablaye Pona nafolo dunkojuguya ani nafolo burujakojuguya a b'o de la a bɛna ta wari in t'a ta ye sabula fɛn min ye sanubɔ cakɛdaw an'u kɛrɛfɛ baarakɛlaw olu bi nafolo dɔ de fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ de y'o yamaruya di k'a fɔ wari in kana d'ale ma a yɛrɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'ale bi baara in kɛ jamana nɔna u ko de ma délégation de pouvoir sɛbɛnnikɛla ko ministère des mines o de bi nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka min bɛ se k'a to ko ka kɛ jɛlenya na baara kana bala aw yɛrɛ de b'aw yɛrɛ sago dɔn o ka bɔ wari in na a ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu nin de sigira an bɛ don minɛ ko bi loi min dara n'a ye jɛkulu in sigi fɛn min ye jamana faamaw ye u bi ɲini ko ka nimisa loi in dali la sabula loi numéro 004 006 min dara janvier kalo tile 14 san 2004 ale de nana kana ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ nka an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye nafolo dunkojuguya ye mission langolo mobili don o don a bi mobili baw sa wa fɛn min ye denmisɛnninw ye n'u ye mobili kura bɔ voiture de sport V8 kɔni tɛ o voiture de sport minnu bɛ se miliyɔn kɛmɛ fila ma wura 12 ka mobili dagɛlɛn ninnu ɲɔgɔnnaw kamalenbaya kɛla ninnu a b'o de fɛ o tɛ diyagoya ye Pona a bɔra Moti kana y'a fɔ a b'a la foyi ma ɲɛ Motika den don dabali fɔ fɔ tigɛra a bolo yan ani Sisolo ye classe kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Sisolo de ye lɔgɔli kɛ n b'a dɔn i ko nɛgɛ ci n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen sofaraka don Motika den don a bɛ to ka yɛlɛko kuma dɔ fɔ n ye k'olu Motikaw ko ja de ka d'olu ye ko dɔ bɛ to k'a fɔ ko bɛɛ taale arijinɛ na ko Motikaw nana ka n'a sɔrɔ bɛɛ donna arijinɛ na k'u ko arijinɛ gardien ma ko ko yan sumalen don kojugu dɛ ko jatiya ambiance tiya k'anw bɛ bɔ ka taa yen fɛ ko yan fan fɛ mankan bɛ yen fɛ ko ye mun ye ko yen ne ye jahanama ye koyi a ko bɔn k'an bɛ taa ko da bɛ tugu 17 heures dɛ ni 17 heures y'a sɔrɔ o ma na an bɛ arijinɛ datugu aw ɲɛ k'u ko awɔ k'an bɛna ka kɔn 17 heures ɲɛ k'u bɛ segin waati min na da tugura 22 heures de bɛ yen subahanallahi Josi Seydou nin ko in bɛ dilan don min a dilanna n sen kan n b'a kalama ne m'a f'i ye Josi Seydou kɔnɔ min bɛ cɛmancɛ la da de t'a fɛ a ye fɛn caman ye dɛ Ablaye Pona ka kɛ nin yɔrɔ in ɲɛmaa ye cɛ kelen min y'a kɛlɛ kɛ k'a nafolo bɔ i y'a dɔn Babu Yara Babu kelen n ko n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn a don y'a ɲininkaro a don Babu ye n wele daba i k'a dɔn chambre mini baara bɛna kɛ n b'a fɛ i ka fara n kan ne ka candidat ye maa dɔ i k'o dɛmɛ n ko jɔnni ko Ablaye Pona n ko Babu Yara i ta in ma fɔ n ye joona ne bɛ Amadu Jige fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunbɛn wɛrɛ la n'o tɛ nin kelen ne bɛ taa Jige fa fɛ a ko kuma sɔnna i ye hɔrɔn ye i tɛ maa janfa n'i k'i bɛ min na i b'o la n'i k'i tɛ min na yɛrɛ i t'o la n ko nka Babu n bɛ kuma kelen f'i ye n'i ye nin fulakɛ in sigi i bɛ nimisa dɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ a tɛ Babu yɔrɔ dɔ bi wallahi Nam a tɛ Babu dɔ kuma t'a den ayi a t'a yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko Ablaye Pona o dɔrɔn tɛ don o don fɛn min ye billet d'avion ye Wusanbayi a bi billet d'avion de kɛ a n'a ordre de mission maa dɔw bi d'a kan ka taa a bɛ taa ja kɛ jamana dumanbaw la ka segin Karimu ta ɲɔgɔn na n'a ni Sisolo ye ɲɔgɔn ye Sisolo bɛ to ka filakan dɔ de fɔ a ye ana Susana Pona ana Susana ne ko kɔrɔ ye jumɛn ye Sisolo bɛ yɛlɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Ablaye Pona ye ko wɛrɛ caman bɛ yen a diyaɲɛ kow ani dungɔ a n'a ka société privée sobaw jɔ yɔrɔw la dugukolobaw sa ka nafolo ŋanamu sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Babu Jara ye chambre des mines o ye nafa min ɲɛ a ye jamana kɔnɔ nin dɔrɔn do koyi Wusanbayi ni yɛrɛsago kɛ o waati kelen Mali cakɛda caman bɛ minnu bi sanu bɔ caman dɛsɛlen bɛ k'u sigi u sen tigɛ kan min don o don gɛlɛya Ablaye Pona kɔni a dɛsɛlen bɛ ni ka bɔ yen kalafili min n'a kan k'o labɛn sɛbɛnnikɛla ko a bɛ kolokala de la a dɛsɛlen bɛ ka kalafili yɛrɛ labɛn fo ko bɛ ɲini ka kɛ mankan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kulekan bɔlen bɛ minisiri la Lamini Seydou Lamini Traoré ale ye maa min ye n'o ye maa kologɛlɛn ye Lamini Seydou Traoré ale ye tiɲɛtigi ye yala fɛn min ye Ablaye Pona ye chambre des mines du Mali président a bɛ ka min kɛ a t'a kalama wa n'a t'a kalama a fɔlen filɛ nin ye a ye jamanadenw diminen don jango sanubɔlaw diminen don a ka fɛɛrɛ kɛ joona min bɛ se k'a to kalafili in ka labɛn Ablaye Pona k'a ka koso ni kasaw cɛ ka bɔ yen maa kura kana maa kelen fa tɛ Ala ye kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ
ko dogolew k'u da kɛnɛ kan. Journaliste Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui journaliste Seydou k'a dɔn to sira tɔ ka gwan min ye sarangosi saran ye madame Sempara Daba Bugɔ Sara Nfa Bugɔ Sara Seydou Bugɔ Sara sarangosi sara. Seydou Bugɔ Sara ka bɔ min? A ma deli ka ne bugɔ ban dɛ. Saran ye saran de ye dɛ. Ba Muganzara journaliste Seydou sarangosi saran journaliste Seydou k'a dɔn a bamuso kelen to a caman a bi kɛlɛ kɛ nka a ti don kɛlɛ la abada journaliste Seydou k'a dɔn kɛlɛ min n'a jo t'a la a ko dugukoloko mankan min n'a bi Jelibugu la commune 1 kɔnɔ saran ye wuli ka jɔ kɛ kabini bi la ko tɛ nka ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na journaliste Seydou k'a dɔn fana ɲɔgɔn na ŋana tɛ yen sabula o ka dugukoloko kɛlɛ ali dugukolo mankan saa kalo tan ni fila o b'o de la Zumana taara n'u k'a ma ko Sanzu i k'a dɔn kɛnɛ karaba ale kɔni mana kɛnɛ o kɛnɛ ye a ko y'a ta ye journaliste Seydou k'a dɔn n'a da joli ma ta a tɛ yen don ye kuma min n'u bi taa ka segin la nin dugukolo in nɔfɛ Sanzu haraba a sina ka taa sangaso fila jɔ ɲɔgɔn sanfɛ journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa i k'a dɔn haraba sɛbɛnnikɛla ko o ma k'a juguman ye koyi kuma min sariyatigiw nana a sɛgɛsɛgɛli ni jaabiw bɔ k'a ye journaliste Seydou k'a dɔn u ye experts ni géomètres bila ka taa yɔrɔ in lajɛ journaliste Seydou k'a dɔn k'a kɔrɔbɔ sɛbɛnfuraw ni machine k'a da yɔrɔ la Sanzu ka titre foncier journaliste Seydou k'a dɔn nan'u da yɔrɔ in kan k'a lajɛ Zou bɛ titre foncier min ko fɔ yalima yan don wa journaliste Seydou k'a dɔn machine banna machine ko yan tɛ ale yan jɛ ka ca kilomètre 10 ye o ye Basabugu de ye ala a ka taa n ka fugala ye sarangosi sara o ka dugukolo numéro 4B journaliste Seydou nan'o da machine na ka machine da yɔrɔ la machine sina ka kulete a ko Bilhak yande 4B yɔrɔ bɛɛ journaliste Seydou k'a dɔn u farala ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛw ye min ye gɛlɛya misɛnnin caman de bi ko in kɔrɔ journaliste Seydou k'a dɔn min nana dɔn sabula commune 1 a maire min ye Umaru Togo ye o laban nana gɛlɛyaba de sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔnɔna na sabula jagokɛlaba fila ni ɲɔgɔn cɛ taa ka segin n'i m'i ka ko kɛcogo dɔn n'i m'i kumacogo dɔn i laban dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da sɛbɛnnikɛla ko a ko maire journaliste Seydou k'a fɔ a ma ko kɛ wa a ye ko kɛ sabula wulikajɔ ni jateminɛw na kuma min ni saran b'a ka sɛbɛnko boliboli la i k'a dɔn dugukolo bɛ ɲɛnabɔ min na domaine olu ye maire lettre caman ayiwa nin lettre in ɲinina anw fɛ k'an ka nin ko in kɛ min ye ayiwa madame Sempara Sara Tarawele yalima Sara n'a ka kan wa a ko a n'a ka kan a bɛɛ lajɛlen jɛlen don Sara n'a ka kan journaliste Seydou kuma min ale b'a fɔ Sara n'a ka kan ja Sanzu donn'a kan ka taa wariba d'a ma journaliste Seydou k'a ka ayiwa n'i bi yɔrɔ jɔ min bi sɛbɛn ka d'i ma autorisation de construire a y'i tugu fana ko autorisation dilan i y'a dɔn kɔni maa kelen journaliste Seydou Sara n'a ka kan i y'o lettre sɛbɛn i y'o lettre sɛbɛn Sanzu donni ka ni wari ye i ye autorisation sɛbɛn k'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ in jɔli ko yamaruya b'a bolo Sanzu ni yɔrɔ in jɔli ka kan i ye autorisation sɛbɛn ka tila k'a sɛbɛn a kan ko commune 1 ka maire yɛrɛ de ye autorisation di sɛbɛnnikɛla ko Sanzu kɔni y'i kɛ yɔrɔ in jɔli ka su t'a la tile t'a la haraba a b'a dɔn min b'a kɔfɛ o journaliste Seydou kuma min sariyatigiw nana wuli ka jɔ bolo da i k'a dɔn a kamana nana a y'a ye k'a fɔ ko in laban o laban a da bɛna tɔ monsieur le maire la min ye Umaru ye Umaru laban nana min kɛ a ye lettre kɛ tuguni autorisation in k'o wuli ka bɔ yen a ye autorisation wuli autorisation wuli Sanzu ko petu i ye wari min minɛ ne ka ne ka autorisation wuli wa i bɛ taa kaso la dɛ a ye Sanzu ka so ci a sina ka Sanzu y'a minɛ ten min ye ayiwa kasobon ye journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa Sanzu sina k'a convoqué u taara datugu Welesebugu kasobon la a bɛ maa caman de ɲɛna k'a fɔ ko Saran de ye ayiwa maire datugu k'a sɔrɔ Saran t'a kalama maire datugulen don wa k'a bɛ Welesebugu kaso la kasobonba min bɛ yen Omar Togo le maire de la commune oui mais n teri to awa an bamanan de va le voir comme tu connais les techniques des prisons là tu peux passer où ko a bɛ fɔ Welesebugu awɔ an b'a to n'a nana journaliste Seydou maa caman k'u ɲɛna ko Sara de kungo s'a ma Saran tɛ dɛ Saran m'a wele tribunal la i k'a dɔn a yɛrɛ de bolo kɛra a kala ye sabula Sanzu kɔni y'a dɔn k'a fɔ ale niyɔrɔ bɛ ɲini ka dɔgɔya maa o maa y'a ka dɔrɔmɛ dun journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa i bɛ taa fɔɔnɔ kasomubo kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw kɔnɔ an bɛ donni minɛ ko bi tiɲɛ segira tiɲɛtigi ma min ye sarangosi Saran ye i k'a dɔn Sanzu ka nin sangaso fila in journaliste Seydou ni Ala ma jan kɛ u b'a ti ka bɔ yen bɔgɔbɔgɔ fo bɔgɔ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la an tɛ taa dɛgɛ min Tezara mɔlen don dɛ a kalan kelen da la an bɛ sɔrɔ ka dɛgɛ min bi ye juma ye juma ta waati selen don
wa ne bi tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Mali ka se fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye wuli ka jɔ ni cɛsiri ba ɲumanya ani kɛwale ɲumanya muso kelen bɛ yen a tɔ a bɛ muso bɛɛ lajɛlen ka bi a tɔ a de ye Fatumata Batuli Seydou Niane c'est ma fille wallahi ayi k'a jamu de Niane ça je t'informe son nom c'est Fatumata Niane dite Batuli Fatumata Batuli Niane je t'informe Allah jahaminya a denkɛ fɔlɔ ye jɔnni ye Amani Niang vieux Niang o dɔgɔnin ye jɔnni ye e ko ne b'o dɔgɔnin dɔ de bon e t'olu dɔn o dɔgɔnin tɛ Tijani ye de pas dans l'ordre o dɔgɔnin ye Tijani ye n tɛ ordre d'i ma awɔ Tijani Niang bɛ yen Labali Niang bɛ yen Seguni Niang bɛ yen Seydou Nourou Niang bɛ yen i y'a mɛn Wara Niang bɛ yen Daba Tunkara Niang bɛ yen Amala Niang bɛ yen e bɛ jɔnni bɔ jɔnni na yan il y a un intrus là-dedans qui Daba Tunkara Niang merde ouais ça c'est le fils de Madou Tunkara il n'est pas le fils de El Hadji Amé wallahi Bahame Denye naam on dedu aywa sabanikala ko ni muso bangana in muso in tɔgɔ ka di cogo min na a yɛrɛ yele dawula b'a la ten fɛn min y'a dusukun fana ye o ka ɲi ton cogoya la a tigɛ ka maga o ye magaya da ye sabanikala ko a ye koba belebeleba 4 lamaga ko belebeleba 4 min n'o kɛra sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ k'a dɔn ka fɔ Biliaki Fatumata Batuli Niang ɲumanya min bɛ fɔ a ma ladege tɛ sabanikala ko a bɛ bɔ a dusukun de la wa a y'a ta tiɲɛ de ye a bɛ k'a wale kɛ est-ce que samanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wuli kajɔ belebeleba ye a y'o kɛ fɛn min ye dugu min bɛ n'o ye Madibaya ye yenkaw jiko kun kɛlen bɛ ka olu sɛgɛ u bi musow tɔɔrɔlen bɛ dugudenw tɔɔrɔlen bɛ yarɔ baganw gɛrɛbɛ tɛ a ye o yɔrɔnin bɛɛ a bɔl'o kalama a y'a ka telefɔni ta o yɔrɔnin bɛɛ ka masinitigiw wele n t'a fɛ aw ka si bi n'an ma satoba senni k'a di dugumaw ma ka ji yara fa bɛɛ fɛ Allah b'a sara d'a ma wallahi ya rabbi sɛbɛnnikɛla ko mouvement an b'i kɔ a ɲɛmaa de ye muso in ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen fɛn min ye nin sato belebeleba in ye système hydraulique villageois a y'o de caru dugu kɔnɔ a n'a bolofaraw fan bɛɛ lajɛlen fɛ yɛmaw kɔni u ma tɔto ɲɛji ani dubabu la maaw bɛ kuma o tila o kuma na waati min a ye wulikajɔ kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye falatɔw ye u fa tɛ u ba tɛ den minnu bɛ yen n'u somɔgɔw ban'u la k'u fili olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la u k'o ma Olferina Ɲaber Az Sɛbɛninkɔrɔ a y'i bolo kɔngɔ fa dumuni fɛn min ye kusi ye denfura ani nafolo la ka taa yɛrɛlu ka pi Allah Fatumata Batuli Niang sɛbɛnnikɛla ko o ɲɛmaw olu bi kule la waati min malo bɛ fa bɛɛ fɛ sukaro bɛ fa bɛɛ fɛ tulu bi fa bɛɛ fɛ nɔnɔmugu kɛrɛbɛ tɛ farini makɔrɔni ani dumuni fɛ denmisɛn mako bɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ olu bi tila la waati min o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min y'a ka mobili olu tɛmɛna ɲɔgɔn kɔ gada u bi yɔrɔ min kɛ y'o dɔn wa falajɛ garibali la minnu déplacera ka bɔ an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ ani cɛmancɛ la ka na ni siyɔrɔ t'u bolo balo t'u bolo u taara balo k'olu fana fɛ yen peyi Batuli Benson Massa Batuli i ye nin y'i mɔkɛ de la soit tu pas de kan ŋunu ma naam sɛbɛnnikɛla ko malo tulu fɛn min ye ɲɔ ye ani dala gel hydroalcoolique fɛn min ye koliminɛnw ye sabu u bɛ yɔrɔ min ɲɛgɛnko ka gɛlɛn ka minɛn d'u ma min bɛ se k'a t'u k'u yɛrɛ sanuya Fatumata Batuli Niang a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni y'u bolo da u kun u nisɔndiya kojugu ka kule daminɛ maaw ko Fatumata Batuli Niang sɛbɛnnikɛla ko maaw b'o la wagati min na a ye kabakoba kɛ sabula silamɛ den don nka k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka wulikajɔ kɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye église catholique Saint-Pierre Claver o bɛ Kayi sabula ni fatuli kɛra o chrétienw bolo u ka su tali ko b'u kɔnɔ gan o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka parking wele a ye taa corbillard kelen d'u ma joona Benson Massa sɛbɛnnikɛla ko Fatumata Batuli Niang a taara olu di olu ma fɛn min ye église catholique Saint-Pierre Claver min bɛ Kayi sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni u ma tɔto ɲɛji la sabula olu ti da la k'a fɔ alisilamɛden ani silamɛya bɛ muso in na kosɛbɛ cogo min o bɛ se ka hinɛ kerecɛnw na a y'a jira k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye Mali ye nin bɛɛ de ye sabula fɛn min y'ale ka ɲumanya ye a ti maa bɔ maa na Benson Massa don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Fatumata Batuli Niang Jean Cissé Musangana manjable a manja Batuli Niang o ye dɔ ye Sarangosi Sara o ye dɔ ye Bamadu Simaga denmuso Gaku o ye dɔ ye Bamadu Simaga Segu m'o dɔn mi Bamadu dɔn a denmuso jɔnni Gaku awɔ non elle n'est pas connue
maa t'ale ta kalama. a ti ɲɔgɔn e t'ale dɔn. ni ne m'ale dɔn. réseaux sociaux kan ne de ye faama ye bi ne m'ale dɔn. ale dɔnna fɔlɔ. i bɛ réseaux sociaux ko kuma in b'i da hali bi. i b'a la. n b'i hakili jigin dɛ. n bɔra ne ka ca kalo kelen bi ne tɛ connecté. ayiwa baasi ni maa min bɛ ne ka compte kan ni maa min bɛ ne ka compte kan Seydou Oumar Traoré t'a lajɛ n ka ca kalo kelen bi n tɛ sɛbɛnni kɛ. ayiwa o de da ka di la dɛ. réseaux sociaux. n'o tun b'a nɔfɛ han. Banu den Fatumata Numazana musokana dɔ filɛ. Banu den Fatumata Numazana ale Bili Haki musokana dɔ filɛ. a tɛ kuma saa kalo 12 ale de b'a cogo la. Samsara Couture Fatumata Numazana saa kalo 12 a tɛ yɛlɛma a tɛ changer n'i taara sisan i b'a sɔrɔ tailleur 200 ni kɔ dɔ b'a tigɛ dɔ b'a kala dɔ b'a sɔgɔ. ne t'ale dɔn je la connais pas. non pointure tɛ sɔrɔ ale ka bazin na. ayi c'est trop débordé. wayi i pointure tɛ yen. donc kɔrɔ ale tɛ tailleur ŋana ye sabula ne sigilen filɛ sisan bazin bɛ ne kana a fɔ Fatumata Numazana ye ko ni tailleur ŋana don n b'a fɛ k'a dɔn. je mesure 1,95 m pour 150 kilos. Ça c'est débordé, disproportionné. C'est nous 180 combien? 195 kilos. 1,95 m pour 100 kilos. Là, il faut maigrir. Mais j'ai maigri. Moi j'ai maigri comme ça. J'étais à 126, 130 kilos. Ah là c'est pas bon. C'est pas facile. Non mais tu es tellement fin. Ouais. Tellement classe. Oui. Non. On m'a conseillé. Et le régime de là. Bien sûr. Et on est revenu au régime. Akadem mo fi o kafsi ma de. George Sedou. I ka do muso ngana. Jamana in kono. Allah. Johnny. Amanjan. Ko hakili be dore la di. Ne mi ni mi vie. Fo ni ye dore fo nye. Ne hakili ti dore la ha. Muso ngana. Ayi. Yakili dore la. O kuma anga dan nunu ma. Anga tezara premier mi. Anga ta hakili mi. Ni no kera mba tofi. Aya basi. Non. Ni boni sɛbɛn an ko min ma indicateur du renouveau. Fasiriba n'o ye Y Dunbiya ye nin y'a ka sɛbɛn ye. Y Dunbiya ko a ko fɛn min ye kita an ka taa kitakaw fɛ yen man di. Sabula fɛn min ye kita ye fɛn min ye nin polisikɛ in ye e ko i ka carte d'identité di an k'a lajɛ kari kɔnɔ fɛn min ye kari kɔnɔ den dɔ o sina ka pistolet bɔ ten n'a ko polisikɛ ma wo ka yara ka bi. Fa de b'a la. A ka jugu fa ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali lakanabaliya ye don o don dɔ de bi fara kan sabula marifa o kɛra marabatigɛ ye dɔ bi bɛɛ bolo sɛbɛnnikɛla ko jaa an ko tiɲɛnikɛlaw u b'u mɔmuso ka ganforo la marifa a donna an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye jamana jugu n'a burujabaw ye u ye marifa ladon sɛbɛnnikɛla ko a ko de ye lakanabaliya ɲɔɲa polisiw fɛnɛ ani kanakɛlaw olu b'u ka wulikajɔ la kununko a ko polisiw nana contrôle daminɛ sabula fɛn min ye pɔsu min ni polisiw kɛmɛ k'a sigi sira la maa minnu n'u sera yen ataki boyana Bamako ani Kita cɛ sira ninnu na polisiw kɔni ye dɔ fara laraweli kan sɛbɛnnikɛla ko kununko fɛn min ye mobili dɔ ye n'o ye kari ye ale nana fɛrɛ minɛ polisiw ka pɔsu la fɛn min ye 20 heures ye o waati mobili a numéro compagnie Mande Transport BF 5122 MD sɛbɛnnikɛla ko o de don kelen kelen polisikɛ cɛ fila jɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tɔ kelen dɔ in ye ale bɛ fan dɔ in fɛ tɔ kelen dɔ in bɛ da dɔ in fɛ yarɔ kari da ye fila ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye laraweli u bɛ k'a daminɛ kelen kelen u bɛ maaw ka papiyew minɛ k'u lajɛ u bɛ sakiw f'u ye min ye fɛn min ye siganafɛn n'o t'u bolo u nana t'o la fɛn min ye kamalen dɔ ye polisikɛ nana surunyaw la su dimini na sɛbɛnnikɛla ko a sina k'a ka marifa bɔ ten ka polisikɛ kunkolo lajɛ n'a ko wow a ma dankɛ kɔni o b'o sɔrɔ yan allo jama yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko jama yɛrɛ la sabula maa ti da la k'a fɔ fɛn min ye nin kamalen min sigilen bɛ bɛɛ hakili latigɛlen maa kɔni ma sɔn a la tile kelen ja marifa b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko a kɛ ka marifa wuli polisikɛ la a y'i cun de a y'i cun yɔrɔ min a ye sentigɛ ta ka don tu kɔnɔ u y'a gwɛ k'a gwɛ tugutigi a ma sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye polisikɛ ye u y'a ta o yɔrɔnin bɛɛ k'u bɛ labɛn ni magwɛ ja a sara Allahu akbar
polisikɛ in a tɔ de ye Cheikh Abou Keita contingent 2005 sɛbɛnnikɛla ko a bɛ o de la fɛn min kɔni ye a faba in kɔni ye ale kɔni u y'a ɲinini ka dɛsɛ la polisikɛ kɔni ale de kɔni kɛra fu ye nin cogoya in na contrôle gansan pièce bɔ k'a lajɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don journaliste Seydou i k'a dɔn awa kolo kala k'a ka ca min ye kuma bana min ne a ka ca journaliste Seydou i k'a dɔn awa hakilina cayara yalima nin ko in dun ye mun ye ko bigini ani palme wa palmer nin t'i ka monde ye sa a bɛ fɔ de palmer n'i bɛ fɛ ka tɛ i b'a fɔ pal marshal i b'a fɔ pal ou bien bingi pal ni bingi du buzz à la déception fatale ne ko mun do dɛ m'a ɲɛ dɔn e kan ka nin ɲɔgɔn ka tɛmɛ hali sɛbɛnni tɛ sɛbɛnni yɛrɛ sɛbɛnni to yen n k'a ɲɛ bɛ a ɲɛfɔ n ye dɛ bingi ni bagaga ale de kun furulen don Abusi Sorama Abusi ye n dɔgɔnin ye o ye nkɔnifɔla ye n b'o dɔn o ye n dɔgɔnin de ye furu in dabilara Abusi ye Maramba fana furu Maramba min b'a fɔ dugu wili maamu dugu wili maamu bon e bɛ fanu dɔn bingini ka fanu bɛ yen Maramba ka fanu bɛ yen olu de nana fadenya wuli sisan k'a jɔ fandɔ in ko n bɛ Maramba fɛ fandɔ in ko an bɛ bingini supporter u nana t'o la bingini ni kamalenni dɔ ye ɲɔgɔn dɔn ko Palmer ale ye dɔnkilidala premier arabu dɔnkilida kɛ a bɛna jɛ don ne nɔfɛ yan kamalenni don ale ni bingi de fana filɛ ka diya ɲɔgɔn ye ka pour que ka Abusi remplacer sisan Palmer de bilar'o nɔ la u ka couple ɲɛna kojugu u bɛ se dɔnkilida la u ye sanga sɔrɔ u bɛ dɔnkili da fa bɛɛ fɛ donc u fila tun bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ u fila bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ donc maaw ko sa Palmer muso de ye bingini ye bingini cɛ ye Palmer ye k'a sɔrɔ furu ma kɛ woro ma bɔ foyi ma kɛ a kuma sɛbɛn ma fɔ mɔgɔw kɔni fanu y'o dilan u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sogokan y'u bolo sa donc n'u yɛrɛ bɛ dɔnkili da bingini bɛ to ka Palmer ka diyaɲɛ dɔnkiliw da Palmer fana bɛ to ka bingini ka diyaɲɛ dɔnkiliw da o tuma sitana donna u ka fanu na sa ouais mais sur le plan artistique o bɛ kɛ cela n'a rien à voir avec autre chose Grand Pays ni Edoxy tɛ nin ye wa Grand Pays joli Grand Pays kɛ Guinéens ka cɛni surumani sa Allah Grand Pays ani Edoxy an ka ko ka ca olu ma o nam n tɛ foyi dɔn na bon sisan comme Bezi in ye sanga sɔrɔ u bɛ concert kɛ diɲɛ fan bɛɛ bi u taara hali Bercy ka taa yen fa ka wariba sɔrɔ sisan comme a kulonkɛ don a bɛ da la o tuma a bɛna confirmer sisan ni Bezi ye halisa u y'o concert de dɔgɔda k'a fɔ ko confirmation mais o tɛ artisiya domaine ye toujours o fana o bi se ka kɛ nin bɛɛ artisiya de ye mais confirmation mun nana ye u fila ni ɲɔgɔn cɛ k'o taara k'u bolo da fanuw nana ka na woro bila ka denba ɲini ka denfa ɲini furu i b'a fɔ furu yɛrɛ bɛ kɛ cogo min k'u bɛna t'o concert kɛ palais la Palmer o somɔgɔw ma woro ci bingini ka maaw ma bingini ka maaw ma ladɔnniya o confirmation bɛ se ka taa kɛ palais la cogo di a bɛ gɛlɛya donc Bezi taara n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'u tɛ se ka segin kɔ bilen a taara k'u bolo da donc Palmer de ko non n'an ye nin kɛ nin tɛ ko ɲuman ye an ka hakili sigi an ka ko in jateminɛ donc u ye concert reporté a da wulila Sonkala ma ye cɛnin dafarali dɔ bɛ yen ko ouverture média Thierno fana dara tɔ bɛ kɔgɔ ko la i bɛ bingi fɛ wa i bɛ Palmer fɛ wa awɔ ne b'a fɛ donc ka don ɲɛfɔliw la o ɲɛfɔli min kɛra bingini kanubaw de bi ka jigin Palmer kan bi Palmer fana kanubaw de bi ka jigin bingini kan bi donc a bɛ ɲini ka kɛ farali ye u ni ɲɔgɔn cɛ a f'u farala aw ma fara ban dɛ mais kɛlɛ kɔni bɛ yen kɛlɛ min n'a kun ti fɔ bon ko in bɛɛ filɛ nin ye Georges Seydou bi ka da ko Palmer la bi kun dɔnnen tɛ bi maa si kun tɛ dɔ ya yɛrɛ ti cɛ ye muso de ye ɲɔgɔn na simindeni bingini sara bɛ bingini na o bi ja min filɛ nin ye o do wa nin do kɛ cɛni jɛmani o de pali ye nin de ye Palmer a fɔ pali dɔrɔn sa pali o de pali ye dɔ in ye bingi de ye bingi. Mais pourtant, ils ont un couple parfait. Ah oui, c'est joli. Mais moi, je crois dire que c'est un couple musical. C'est un couple musical. Kasoro. Mais au fond, en réalité, hali kanu kundu ni ɲɔgɔn hali kanu kunde. Voilà. Purement simplement professionnel. Ah oui, d'accord. Bon, mɔgɔw b'a fɛ sisan k'a yɛlɛma k'a kɛ furu yɛrɛ ye walima k'a kɛ kanu ye. Voilà, bon gré mal gré a ka d'u ye a man d'u ye u bɛ don da fɛ. Mais dɔ tɔgɔ fɔ k'o y'u ɲininka ko alima i b'a fɛ yan. Ouverture Thierno. Ouverture média. Thierno n dɔgɔnin don. Awɔ. Ale y'u ɲininka. Bon, bingini ko k'a bi Palmer fɛ.
a ko furuko dun ko ni a y'a sɔrɔ a ka hɛrɛ b'a la ala k'a latigɛ Palmer fana ɲininka na a y'o kelen fɔ mais o tɛ bingini ka fanu ka choix ye parce que Palmer de ko an kana taa concert kɛ u diminen don Palmer kɔrɔ mais objectivement ni ye ne ɲininka Palmer ye min kɛ o de y'a kɛcogo ye parce que n'u kun dara ta tiɲɛni de bɛ ɲɛfɛ sisan dilanni de bɛ se ka kɛ ni réellement ni furu bɛ minnu bɛ a ko jukɔrɔ furu b'u sɛbɛn ban u ka taama u ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛnna ko la woro ka taa ni furu bɛ siri u ka furu siri Korofina mairie la yan o bɛ ɲɛ o tuma u na tila ka taa o confirmation concert kɛ mais woro ma taa foyi ma kɛ ka ko coron de ka taa parce que furu décision de bɛ bɔ cɛ la muso mana diya cɛ ye cogo o cogo ko i ka hɛrɛ mana kɛ ko la cogo o cɛ de bɛ décision ta k'a fɔ n bɛ muso furu muso tɛ se ka décision ta diyagoya k'a fɔ cɛ ma n furu donc la décision du mariage ala y'o di cɛ de ma donc kuma de bɛ kɛ Palmer fɛ a n'a somɔgɔw fɛ ani Bingini somɔgɔw fɛ bɛn ka kɛ ko in na furu ka siri e yɛrɛ ni ne na taa kɛ maître de cérémonie ye. Non, c'est-à-dire ne b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn il faut que an ka ɲamakalaw ka fɛn dɔ faamu Jonas Sodou moi je ne suis pas d'accord et je serai jamais d'accord an ka ɲamakala denmisɛnw u t'an bɛ don fɛn minnu na bi Jonas Sodou k'a dɔn nin bɛ ɲamakalaya lagosi nin bɛ dɔnkilidalaw lagosi nin bɛ fɔlikɛlaw lagosi c'est-à-dire que leur vie sentimentale c'est pas la peine a k'o ta ka t'o yɛrɛ kɛ maa ka t'o ɲini e ɲininka i musokɔrɔba i baliku ka t'i ɲininka i b'a fɛ wa et i bɛ min fɛ kɔni i b'o baara kɛ dugu la ça n'a pas de sens bon sisan kɔni hali Safi Jabate ka vie u nana n'o ye a ye sinamuso sɔrɔ dɛ est ce que o jariyaw bon n delila k'o kuma mɛn ko n dɔgɔnin ye muso wɛrɛ furu Momo k'o ye muso wɛrɛ furu mais ça c'est pas le problème des gens mais c'est parce que nous-mêmes an minnu ye artistes ye on prête notre flanc c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut sa vie privée. Leur vie privée devait rester fermée. Il a vie privée, concert annulé là parce qu'en mangeant famille là, on l'a bien gagné pour que chien aurait pas présenté. C'est parce que aussi, sûrement que les réseaux sociaux ça contribue beaucoup à leur succès. À leur succès. Oui, le buzz. Voilà, il y a le buzz. C'est le buzz qui continue à leur succès. Voilà, qui contribue beaucoup à leur succès aussi. Voilà. Alors, si jamais ni yere doma, ma bi sans trop kasoro ni de. Bon, aux réseaux sociaux, quel est le minge Bingini nabi? Parce que Bingini be Palmer de fait. Et Bingini ka moko be ka Palmer ne. Bingini be Palmer de fait. Aya fi ko ati wala fait. Bingia. Palmer ni jeli ya. Artiste ou artiste d'amateur. Mais jeli doa. Hal ni jeli tege. Wati dama. Ma be bolo. Nyere ata. Ano te Bingini. A kafusa bi koyi. Ne kuma in ka ban ka kɛlɛ ban k'a bɛɛ ban ka fɛn n bɛ se ka n yɛrɛ bɛ n denmuso ta ten. Ma Palmer dun. A b'a fɛ. Non, c'est compliqué vraiment. Non, c'est compliqué. Palmer bɛ Bingini fɛ. Bon, il va falloir que les réseaux sociaux qu'on fasse énormément attention. Vraiment, parce que n'a ma sabali abi do ka adamadenya kɛ bon ni manga min filɛ nin ye fanu ni ɲɔgɔn cɛ Jonas Sodou k'a dɔn maa si t'a dan yɔrɔ dɔn bon i b'i to nin na f'u bɛ taa don maa wɛrɛ ka vie la k'o suguba kana don n'a ye ka n'u ka kumaw don a la donc c'est compliqué ala ka sali k'a ko kan ala ka sali k'a ko kan diɲɛ laban ko don ni fɛn min waati nana o de bɛ kɛ. C'est ça. Bon Bézi de do parce que an y'a ɲɔgɔnna ye Grand P et Doxy la. Grand P Endoxy. Et Endoxy doa. Endoxy yao. Il faut aller au Kamuso. Forme mes amis dit là kabunda. Mais je t'assure que je regarde jamais les réseaux sociaux. Et Endoxy là. Ndado. Araboudé. Ndado. Il souné Grand Fleur no te yagli bitien. Mais Ndado. Ndado parce que bon Grand P allez worokele yera kabuni Grand P. Ni vin nunu bɛ di cogo min. Ni vin nunu ka di cogo min. Ni ne donna na anw ye laloma ye dandanw na. U kana taa maa fa ni ba nani. I yɛrɛ ɲini. Fana banani min b'a kɛ nin fɛn in na. O b'a la dɛ. Walima u bɛ ka nɛni da Palmer kan bi. Seku ka den maa ma hɛrɛ kokolo kɛ Segu. U ka t'o ta ka n'o y'an ka réseaux sociaux n denw dun kɔrɔbayalen don Ala k'an ni silamɛw kisi. A ti kunna min marifa t'i dɔ la. O de la n t'a fɛ o. Ayiwa Jonas Sodou waati n'a ka waati ma se. A ye kuma denmisɛnw fɛ i k'a dɔn Ala ko n'a sɔrɔla ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa Ala k'u kanbɛn. Ala k'u kanbɛn mɔgɔw ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka na ko gɛlɛya. Oui, tout à fait. Nka Ala bɛzi in ye wari ɲini de ye o. O ye wari ɲini ye. Waati dafara.